también. Muy bien. En el verso 2, Juan nos dice que por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo o todo tipo o grupo del pueblo vino a él. In verse 2, John tells us that at dawn, Jesus appeared in the temple courts where all the people or every type or group of people gathered around Jesus and he sat down to teach them. La frase, todo el pueblo, parece indicar que también había gentiles entre aquellos que escuchaban a Jesús. The phrase, all the people, seems to indicate that there were also Gentiles among those who listened to Jesus. Si así fue el caso, el incidente de los versos 1 al 11, donde la mujer prendida en el acto de adulterio fue traído a Jesús, ocurrió ese incidente en el atrio de los gentiles. And if that was the case, the incident in verses 1 to 11 where the woman caught in the act of adultery was brought before Jesus, that occurred in the court of the Gentiles. Pero si saltemos al verso 20, Juan dice lo siguiente: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. But if we jump to verse 20, John says the following: he spoke these words while teaching in the temple courts near the place where the offerings were put. Esto parece indicar que lo que Jesús enseñó entre los versos 12 al 19, los versos que hoy vamos a considerar, lo enseñó en el lugar de las ofrendas. This indicates, or seems to indicate, that what Jesus taught between verses 12 and 19, the verses we're going to consider today, he taught in the place where the offerings were put. El lugar de las ofrendas se encontraba en el atrio de las mujeres, donde había 13 cofres donde los adoradores depositaban sus ofrendas. The place where the offerings were put was in the court of the women, where 13 large wooden chests were located along the colonnade where the worshipers deposited their offerings. Esto quiere decir que Jesús había pasado del atrio de los gentiles al atrio de las mujeres. And this means that Jesus had moved from the court of the Gentiles to the court of the women. No era el lugar donde solo había mujeres, sino que el atrio era nombrado así porque las mujeres no podían avanzar más en el recinto del templo que ese lugar. And it was not a place where there were only women, but it was named that because women could not advance any further in the temple area than that place. Es muy posible que Jesús está sentado justo donde vio y alabó a la viuda pobre en Marcos 12 y en Lucas 21, que depositaba las últimas 2 blancas que ella tenía. It is very possible that Jesus was sitting right where he had praised that poor widow that we find in Mark 12 and Mark 21, who deposited the last 2 copper coins that she had. Yo creo que esta frasecita, en el lugar de las ofrendas, Juan no la incluyó solo para indicar el lugar específico en donde estaba Jesús, sino que está repleta de significado también. I believe that John includes that little phrase where the offerings were put. Not only they're not only there to indicate where Jesus was specifically in the temple area, it is also replete with meaning. Los líderes religiosos eran responsables por el cuidado espiritual del pueblo y de enseñarles las escrituras para que pudieran identificar el Mesías cuando él llegara. The religious leaders were responsible for the spiritual care of the people and for teaching them the scriptures so that when the Messiah came, they would be able to identify him. Sin embargo, al incluir esta pequeña frasecita, creo que Juan nos indica claramente por qué ellos aborrecían tanto a Jesús. However, by including this little phrase, John is conveying to us the reason they hated Jesus so much. Justo después que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, en Juan capítulo 11, miembros de todas las sectas religiosas del país se reunieron. Right after Jesus raised Lazarus from the dead in John chapter 11, the religious leaders from all the different sects held a meeting. Y mira lo que preguntaron en los versos 47 al 48. I don't know if we have the same. Esto se encuentra en Juan capítulo 11. Preguntan, ¿qué haremos?
¿Por qué? Porque este hombre hace muchas señales. Listen to what they said, or they asked in verses 47 to 48 of John chapter 11. What are we accomplishing here? They asked each other. Here is this man performing many signs. Si le dejamos así, todos creerán en él. If we let him go on like this, everyone will believe in him. ¿Captaron la razón por qué están amenazados de que la gente crea en Jesús? Did you catch why they're threatened that the people might believe in Jesus? Ellos quieren que Jesús pare de hacer milagros. They want Jesus to stop performing miracles. No les importó ni en lo más mínimo que un hombre que había sido inválido durante más de 20 años se levantó y empezó a caminar. They could care less about a man who had been crippled for 48 years, that he would finally be able to stand up and walk. Y para nada les importó que Lázaro, muerto por 4 días, fuera resucitado. And they didn't give a whip that Lazarus, who had been in a tomb for 4 days, was raised from the dead. Pero si les importaba el sufrimiento, si les importaba el sufrimiento de su prójimo, si no le preocupaba el sufrimiento de su prójimo, entonces, ¿qué es lo que les importaba? So if they didn't care about the suffering of their fellow man, what was it that they did care about? Enseguida Juan nos dice exactamente por qué querían que Jesús parara de hacer milagros. Next, John tells us exactly why they wanted Jesus to stop performing miracles. Remember, I'm over in John chapter 11. Estoy en Juan capítulo 11. Dice, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. And then they say, and then the Romans will come and take away both our temple and our nation. Sus dos excusas suenan tan espiritual y tan patriótica. Their two excuses sound so spiritual and so patriotic. Los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo, o sea, nuestro templo. The Romans will come and take away our temple. Y los romanos vendrán y destruirán nuestra nación. And the Romans will come and take away or destroy our nation. ¿Se fijaron? No tiene nada que ver con el temor de Dios o de las Escrituras. Did you notice? It had absolutely nothing to do with the fear of God or the Scriptures. Tenía todo que ver con los romanos. It was all about the Romans. Es que los líderes religiosos y las autoridades romanas tenían lo que al inicio fue una relación simbiótica bastante interesante. The religious leaders and the Roman authorities had what started out to be an interesting symbiotic relationship. Los romanos aborrecían a los judíos, pero le daban o les delegaban mucha autoridad, esperando que ellos usaran su influencia para mantener el pueblo bajo control. The Romans hated the Jewish religious leaders, but they delegated to them a lot of authority, expecting them to keep the people in line. Los líderes religiosos también aborrecían a los romanos, pero ellos aceptaban las estipulaciones del arreglo, porque la influencia que los romanos les permitían tener traía consigo gran beneficio económico. The religious leaders also hated the Romans, but they accepted the stipulations of this agreement because the influence that the Romans allowed them to have brought with it great financial benefit. Aborrecían a Jesús y lo querían matar porque eran avaros. They hated Jesus and they wanted to kill him because of greed, of avarice. Pero 40 años después pasaría de ser una relación simbiótica a una relación parasitaria. But 40 years later, it would move from being a symbiotic relationship to a parasitic relationship. Roma se cansó de la hipocresía de estos líderes religiosos
y puso sitio a la ciudad de Jerusalén. Rome got sick and tired of the hypocrisy of the religious leaders, and Titus and his army laid siege to the city of Jerusalem. Destruyeron por completo el templo. They completely destroyed the temple. Masacraron a miles de judíos junto con sus líderes. And thousands of Jews, along with their leaders, were massacred. Y aquellos que tuvieron la suerte de escapar fueron dispersados por todo el mundo conocido. And those who were lucky enough to escape were dispersed throughout the known world. Los que fueron capturados vivos fueron enviados a trabajar en las minas de Egipto o fueron dispersados por todo el imperio romano para ser despedazados para el entretenimiento de las masas. Those who were taken alive were sent to work in the mines in Egypt or were dispersed throughout the Roman Empire to be torn to pieces for the entertainment of the masses. Los líderes religiosos estaban beneficiándose económicamente de los romanos que aborrecían. The religious leaders were benefiting financially from the Romans they hated. Jesús viene y está realizando milagros que lo identificaban claramente como el Mesías, pero no era el tipo de Mesías que esperaban los líderes religiosos. Jesus comes along and he's performing miracles that clearly identified him as the Messiah, but he wasn't the kind of Messiah the religious leaders were expecting. Esperaban un líder militar que derrotaría a los romanos para que ellos a su vez terminasen teniendo más influencia, más poder y por supuesto más dinero. They expected a military leader who would overthrow the Romans so that they in turn would end up having more influence, more power, and of course, more money. Pero en el atrio de las mujeres, y lo interesante es que Jesús está, y es simbólica, ¿no? Es simbólico, Jesús simbólicamente, Jesus is symbolically, y literalmente tal vez, and even literally, estorbando el flujo de dinero para estos hombres. And there is Jesus in the court of the women, there disturbing the flow of cash symbolically and perhaps even literally to these men. Pero en el atrio de las mujeres no solamente había cofres para las ofrendas, habían 4 torres o columnas de aproximadamente 70 pies de alto. But also in the court of the women, there were not only wooden chests for the offerings, there were 4 huge towers or columns, approximately 70 feet high. Durante las 7 noches de la fiesta de tabernáculos, encendían estas 4 antorchas arriba de estas torres enormes. And during the 7 nights of the Feast of Tabernacles, 4 huge torches, these 4 huge torches were lit at the top of these towers. Las antorchas conmemoraban la columna de fuego que había guiado y protegido a sus antepasados por 40 años en el desierto. These torches commemorated the column or a pillar of fire that had guided and protected their ancestors for 40 years in the desert. Temprano en la mañana, el día después del último día de la fiesta de tabernáculos, precisamente cuando, según el verso 2, Jesús regresó a enseñar. Sin duda, estaba ahí obreros del templo en el patio de las mujeres, el recinto de las mujeres, apagando y desmalentando estos 4 antorchas. Early in the morning, the day after the last day of the Feast of Tabernacles, precisely when, according to verse 2, Jesus returned to teach. No doubt there, temple workers were in the court of the women extinguishing and dismantling these 4 torches. Es muy posible que fue en ese momento, mira lo que dice el verso 12, que Jesús gritó, yo soy la luz del mundo. And it's very possible that at that very moment, Jesus called out, I am the light of the world, verse 12 says.
Y luego dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. And whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. A lo largo de nuestro estudio de este libro, hasta ahora Jesús ha hecho 3 declaraciones asombrosas sobre a sí mismo. Throughout our study of this book, thus far, Jesus has made about 3 amazing declarations about himself. En el capítulo 5 dijo, yo soy el pan de vida. In chapter 5 he said, I am the bread of life. En el capítulo 6 dijo, el que tiene sed, ven a mí y beba. In chapter 6 he said, he who thirsts, come to me and drink. Y aquí mismo en el verso 12 del capítulo 8 él dice, yo soy la luz del mundo. And right here in verse 12 of chapter 8 he says, I am the light of the world. Con estas asombrosas declaraciones, Jesús no solo estaba diciendo que él era el Mesías. And with these astonishing statements, Jesus was not only saying that he was the Messiah, se estaba declarando a sí mismo como el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. He was declaring himself to be the Son of God, making himself equal with God. Cada palabra que hemos leído y estudiado respalda el propósito de Juan por haber escrito este evangelio. And every single word we're reading and studying is supporting John's purpose or his thesis for having written this gospel. Repasémoslo una vez más. Let's review it one more time. En Juan capítulo 20, verso 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, that he's the Son of God, and that by believing you may have life in his name. En el capítulo 5, Juan nos dio una cristología, una descripción de quién es Jesús desde la perspectiva de Dios. In chapter 5, John gave us a Christology, a description of who Jesus is, but from God's perspective. Recuerde cómo los líderes religiosos amenazaron a Jesús como si le dijeran, te vamos a llevar a la corte. Remember how the religious leaders pulled out their I'm going to take you to court card. Era una amenaza poderosa e intimidante para cualquier ciudadano judío que se atreviera a desafiar su autoridad. It was a powerful, intimidating threat to any Jewish citizen who dared to defy their authority. Ellos no solo eran los fiscales, ellos eran el jurado y los jueces también. You see, the religious leaders were not only the prosecuting attorneys, they were the jury and the judges as well. Amenazaron a Jesús exigiendo que presentara testigos para corroborar que él era realmente el Mesías. They pulled out this card on Jesus, demanding he produce witnesses to corroborate that he indeed was the Messiah. Pero Jesús no se dejó intimidar. Jesus wasn't intimidated. La ley judía requería que diera al menos 2 testigos. Jewish law required that he provide at least 2 witnesses. Querían testigos ellos de carne y hueso a quienes podían intimidar y o sobornar. They wanted flesh and blood witnesses. They could intimidate or they could bribe. Jesús les dio 3. 1, sus señales y milagros. 2, Dios el Padre. Y 3, las Escrituras, ninguno de las cuales podían llamar al estrado de testigos, humillando otra vez a esos acusadores. And Jesus gave them 3. His signs and miracles, God the Father, and 3, the Scriptures, neither of which they could call to the witness stand, humiliating them once again and giving Jesus the last laugh. Dijo Albert Einstein, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Albert Einstein says, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. En los versículos 13 al 19, otra vez van a intentar hacer lo mismo con Jesús. In verses 13 through 19, these guys are going to try once again to do the same thing to Jesus. Verso 13.
Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. The Pharisees challenged him. Here you are, appearing as your own witness. Your testimony is not valid. Tenían razón. Actually, they were correct. Una persona no podía ser su único testigo ante un tribunal. You see, a person couldn't be their one and only witness before a court of law. Verso 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Jesus answered, even if I testify on my own behalf, my testimony is valid. Jesús está diciendo algo que haría que una persona fuera expulsada de la corte. You see, Jesus here is saying something that would absolutely get a person kicked out of court. En ese momento, los líderes religiosos deben haberse burlado de la respuesta de Jesús. At that moment, the religious leaders must have scoffed at Jesus' response. Pero enseguida, Jesús les dice por qué Él podía ser su único testigo. And next, Jesus tells them why He Himself could be His one and only witness. Y esto los ha de haber dejado con la boca abierta. And His response must have left them completely baffled. 14 dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Verse 14, for I know where I came from and where I'm going. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. But you have no idea where I come from and where I am going. Jesús estaba aludiendo a su deidad. Jesus here is alluding to his deity here in this verse. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16 verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. You see, Jesus told his disciples in John chapter 16 verse 28, I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. ¿No les parece asombroso? Isn't this awesome? Al momento que ponemos nuestra fe en Jesús, escuchen esto, podemos decir exactamente lo que Jesús dijo. At the moment we place our faith in Christ, we also can say the very same thing Jesus said. Todos nacimos pecadores destinados a un infierno que cada uno de nosotros merecíamos. Eso es nuestro pasado. We were all born sinners, destined for a hell that each of us deserved. That was our past. Pero mira la esperanza que todos tenemos en Cristo. Capítulo 14 de Juan, verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, Jesús le está diciendo a sus discípulos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. But look at the hope we have in Christ. Jesus tells his disciples in John 14, verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, so that you also may be where I am. El verso 15 ahora dice, vosotros, Jesús les dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. You judge by human standards, I pass judgment on no one, Jesus tells them. Los fariseos solo vieron la apariencia física de Jesús, pero no vieron ni aceptaron su deidad. You see, the Pharisees only saw the physical appearance of Jesus, but they didn't see or accept his deity. Así que lo juzgaron completamente mal. They completely misjudged him. En este verso, Jesús dijo que no había venido para juzgar a nadie. In this verse, Jesus says that he hadn't come to judge anyone. En Juan 3:17, él dijo que había venido para salvar al mundo y no a condenar al mundo. In John chapter 3 verse 17, Jesus said he had not come to condemn the world, but to save the world. Y aquí, en el capítulo 8 verso 16, mira lo que dice. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Going back to chapter 8, verse 16, he says, but if I do judge, my decisions are true, because I am not alone. I stand with the Father who sent me. Notaron que empezando en el verso 15,
Jesús ya no está hablando de ser el demandado, requiriendo testigos. Did you notice that starting in verse 15, Jesus switched the topic from he being the plaintiff needing witnesses. Now, he is talking as a judge. Ahora, él está hablando como si fuera el juez. Pero en su segunda venida, el Padre le dará a su Hijo Jesús toda la autoridad para juzgar el mundo entero. But you see, at his second coming, the Father will give the Son, his Son Jesus, all the authority to judge the world. Jesús aquí, hermanos, está advirtiendo misericordiosamente a estos líderes religiosos. As we say in English, Jesus was firing a shot across the bow. Recapaciten, como si les estuviera diciendo, guys, recapaciten por favor. It's like he's saying, guys, please cool your jets. Uno de estos días, yo voy a ser tu juez. Like as if he's telling them, guys, listen, one of these days, I am going to be your judge. Pero luego sigue diciendo en el verso 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. In your own law, verse 17, in your own law it is written that the testimony of two witnesses is true. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Verse 18, I am one who testifies for myself. My other witness is the Father who sent me. Ahora aquí en los versos 17 y 18, Jesús se va a introducir nuevamente en esta conversación como el acusado necesitando testigos. Now here in verses 17 through 18, Jesus is going to introduce himself once again into this conversation with the religious leaders as the accused needing witnesses. Pero al hacerlo, hace una declaración profunda sobre lo que es Dios. But in doing so, sorry about that. My iPad's doing tricks on me here. Muy bien. Pero al hacerlo, hace una declaración profundísima sobre lo que es Dios. But by doing so, he makes a profound statement about what God is. So he goes from speaking about himself as the judge back to a plaintiff. Va hablando de sí mismo como el acusado, de juez, perdón, al acusado. Pero al hacerlo, escuchen por favor esta tremenda declaración del mismo. But listen carefully to the declaration he makes about himself. Si en su tribunal terrenal los líderes religiosos iban a requerir a Jesús llamar por lo menos 2 personas al estrado de testigos, Jesús consentiría. If in their earthly courtroom, the religious leaders were requiring Jesus to call at least 2 persons to the witness stand, Jesus is willing to comply. En este verso, Jesús está diciendo que Él sería la primera persona en subirse en el estrado de los testigos. Y la segunda persona sería su Padre. Jesus is saying that he will be the first person to appear on the witness stand, and that the second person to appear on the witness stand would be his Father. Aquí en estas palabras de Jesús no hay lugar para la enseñanza del modalismo. You see, here in these words of Jesus, this declaration of Jesus, there is no room for modalism. Jesús está claramente enseñando aquí que el Padre y el Hijo son 2 personas distintas dentro del único Dios trino. Jesus is clearly teaching here that the Father and the Son are 2 distinct persons within the one triune God. Y pobres líderes religiosos, and these poor religious leaders,
No comprendieron la enormidad de esta declaración de Jesús. No tenían ni la menor idea de lo que Él les quería decir. Es como que estuviera diciendo, yo respaldo a mi Padre en todo y puedo contar con el respaldo de mi Padre. It's as if Jesus was telling them, you guys have no idea what I'm trying to get across to you guys here. You see, I've got my Father's back, and my Father, He's got my back. Dice William Barclay, Jesús estaba tan seguro de su identificación con Dios que no necesitaba de ninguna autoridad que la respaldara. William Barclay says Jesus was so sure of his identification with God that he needed no other authority to back it up. Y luego en el verso 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Then they asked him, where is your Father? You do not know me or my Father, Jesus replied. If you knew me, you would know my Father also. Déjame decirles que cuando lleguemos al verso 41, este tema sobre ¿dónde está tu Padre? Va a aparecer de nuevo. Let me just say that when we get to verse 41, this topic about where is your Father, it's going to come up again. Lo explicaré un poco más en detalle cuando lleguemos ahí. I'll elaborate on it a bit more when we get there. Pero permítame decirles esto. Estos desgraciados líderes religiosos están insultando a Jesús como no se imaginan. Let me just say this, that these religious leaders right here, they are insulting Jesus like nobody's business. Están dándole a Jesús un golpe bajo. They're hitting below the belt. Pero, al igual que antes, Jesús usará sus insultos para enseñar a todos los que están ahí y a nosotros también sobre quién es Él. But just like before, Jesus is going to use their insults to teach everyone standing there, and of course to us as well, who He really is. Y los invito a acompañarnos en nuestro próximo estudio. And so stay tuned for our next study. Verso 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Verse 20. He spoke these words while teaching in the temple courts, near the place where the offerings were put. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Yet no one seized him, because his hour had not come yet. Estos malvados quieren arrestar a Jesús, pero no pueden. These wicked men want to seize Jesus, but they can't. En aproximadamente 6 meses lo van a lograr, pero sería porque Jesús se los va a permitir. In approximately 6 months, they will be able to do so, but it will be because Jesus will allow it to happen. Él está en control, no ellos. He is the one in control, not them. ¿Qué les parece si regresamos al inicio de nuestro estudio y le damos un vistazo al verso 12 ya para terminar? What do you say that we go back to the beginning and take one last look at verse 12 before we finish? Verso 12, la segunda parte. Verse 12, the last part, the second part. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesus said, I am the light of the world. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Hoy aprendimos que Jesús es la luz del mundo. Today we learned that Jesus, He is that light of the world. Pero esta promesa de Jesús, de no andar jamás en tinieblas y de tener la luz de la vida, es una promesa condicional. But this promise of Jesus to enable us to never walk in darkness, but to have the light of life, it's conditional. No se trata de quedarnos admirados de la luz. It's not about just us being amazed or admirers of the light. Tenemos que tomar la decisión
de seguir, dice Jesús, la luz. We have to make the decision, Jesus says, to follow the light. Rod Dreher, en su libro Vivir sin mentiras, dice lo siguiente: Dios no quiere admiradores, quiere seguidores. Rod Dreher, in his book Live Not by Lies, he says the following: God does not want admirers, he wants followers. A los admiradores les encanta estar asociados con Jesús. Admirers love being associated with Jesus. Pero cuando surgen problemas, se vuelven contra Él o de alguna manera tratan de poner distancia entre ellos y el Señor. But when trouble comes, they either turn on Him or in some way try to put distance between themselves and the Lord. El admirador quiere las comodidades y ventajas que conlleva ser cristiano. The admirer wants the comforts and advantages that come with being a Christian. Pero cuando los tiempos cambian y Jesús se convierte en un escándalo, o peor, el admirador se rinde. But when times change and Jesus becomes a scandal or worse, the admirer falls. Pero, termina diciendo, el seguidor reconoce el costo del discipulado y está dispuesto a pagarlo. But, he ends by saying, the follower recognizes the cost of discipleship and is willing to pay for it. ¿Estás dispuesto, y estoy dispuesto yo, de pagar el precio de seguir a Jesús? Are you and I willing to pay that price to follow Jesus? Ojalá que nosotros podemos hacer eso. Lord willing, each and every one of us are willing to be the ones who say, yes, I am willing to pay the price to follow the Lord. Yo estoy dispuesto de hacer de aquellos que están dispuestos de pagar el precio por seguir a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Thank you for your word, Lord. Nos has hablado, nos has recordado, Padre, que tú eres esa luz. Lord, you have, through your word today, reminded us that you are that light. ¿Cuántos de nosotros, Señor, hemos rechazado? How many of us have refused to accept that? Señor, cuando no habíamos hecho y tomado esa decisión, when we did not make that decision, andábamos, Señor, de tientas en la oscuridad. We go around just groping in the dark. Rechazamos la luz porque nos parece mejor la oscuridad. Amamos la oscuridad, dijo Jesús. It's not only that we find ourselves groping in the darkness, we actually find ourselves loving the darkness. Pero tú, Jesús, has venido para darnos la luz. But you've come to give us light. En la oscuridad, Señor, nos encontramos, Padre, topándonos contra la pared. In the darkness we find ourselves, Lord, just hitting our head, butting our head against the walls. Nuestras decisiones, Señor, fracasan. We make terrible decisions, Señor. En nuestras relaciones fracasamos. In our relationships we fail. Pero, Señor, el momento que nosotros tomamos la decisión de buscar la luz en vez de la oscuridad, tú prometes, Señor, guiar nuestros pasos. But Father, if we take the decision and make that decision to seek the light of the world and leave darkness behind, Father, we are able to make decisions that please you, that honor you. Gracias, Señor, por ser la luz para nuestras vidas. Thank you, Lord, for being that light, the light of the world in our lives. Y ojalá, Padre, yo espero que hoy alguien escuchando mi voz, hoy en esta tarde, puede tomar la decisión de dejar atrás la oscuridad y aceptarte a ti como la luz, como su Salvador. And I pray, Father, that there's somebody listening to my voice right now, that they will make that decision to leave darkness behind forever, receive the light of the world, Jesus Christ, and live in the light forever. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. In the name of Jesus Christ, our Savior. Amen.